ডিসেম্বর মাস শেষ হতে আর মাত্র দুদিন বাকি। এরপর নতুন বছরের আনন্দে মেতে উঠবে সবাই। এই মরশুমে প্রায় সবাই বনভোজন করে থাকেন। যদিও রায়গঞ্জ বন বিভাগ বিগত কয়েক বছরের মতো এবারও কুলিক অভয়ারণ্য সহ কুলিকের উপবনগুলিতে বনভোজনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। অন্যদিকে কুলিকের ঘন অরণ্যের মধ্যে রীতিমতো তাঁবু খাটিয়ে চলছে প্রকৃতি পাঠ শিবির। এই ধরনের পাঠ শিবিরের আয়োজন করে থাকে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ার ট্রেকার্স অ্যাসোসিয়েশন। রায়গঞ্জ বন বিভাগের অধীনে বেশ কয়েকটি রেঞ্জ ও বিট রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও ঘন অরণ্য হল রায়গঞ্জ মিলিটারি ফরেস্ট। এদিন থেকে এখানে শুরু হয়েছে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ার্স অ্যান্ড ট্রেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের দুদিন ব্যাপী প্রকৃতি পাঠ শিবির। প্রকৃতি পাঠ শিবিরের আয়োজনকারী সংস্থা হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ার্স অ্যান্ড ট্রেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অপর্ণা চক্রবর্তী বলেন, এই প্রকৃতি পাঠ শিবির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করবে। এই বিষয়ে তিনি আর কি বলেছেন শুনুন। আমার নাম অপর্ণা চক্রবর্তী, আমি HMTS সেক্রেটারি। এখন এখানে হচ্ছে ডিএফটি পদে আছে। আপনাদের কি কি প্রোগ্রাম রয়েছে? আমাদের নেচার অ্যাডভেঞ্চার দুটোই প্রোগ্রাম আছে। নেচারের ওপরে আছে স্কাই ওয়াচিং, বার্ড ওয়াচিং, তারপরে মানে গাছপালা চেনানো, ইনসেক্টের ওপরে কিছু প্রোগ্রাম আছে। আর অ্যাডভেঞ্চারের ওপরে প্রোগ্রাম আছে হচ্ছে ট্রি ক্লাইম্বিং, কমান্ডো ওয়াক, তারপর রিভার ক্রসিং, এগুলো আছে। কারণ আমাদের মানে কুলিক এত জঙ্গল, নেচার, বাচ্চারা তো বাড়ির সামনে এত গাছপালা পায় না, সেই কারণে এই বিশেষ করে মানে নেচারের জন্যই আমরা কুলিক ফরেস্টকে বেছে নিলাম। আর আমাদের দুদিন। হ্যাঁ, কতজন বাচ্চা কাচ্চা রয়েছে এখানে? 35 জনের মতো বাচ্চা রয়েছে। তাহলে এদের খাওয়া দাওয়া থাকার ব্যবস্থা কি আছে? এদের খাওয়া দাওয়া আমরাই অ্যারেঞ্জ করেছি। থাকারও আমরা টেন্টে, আমাদের নিজস্ব টেন্ট আছে, সেই টেন্টে আমরা ওদের থাকার ব্যবস্থা করেছি। এরা ব্রেকফাস্টে লুচি, আলুর দম, মিষ্টি এগুলো খেলো। লাঞ্চে ভাত, ডিম, তারপরে মাংস, সবই মাছ মাংস সবই এখানেই রান্না হবে। এবং ফরেস্টের ভেতরে হচ্ছে না রান্নাটা, ফরেস্টের বাইরে প্রাইভেট ল্যান্ডে হচ্ছে। এই কয়টা দিনকে কাটাবেন এখানে, কেমন মানে এর আগের অনুভূতি? যদি খুব ভালো, বাচ্চাদের সঙ্গে তো থাকতে ভালোই লাগে, মানে ওদের সঙ্গে থাকলে আলাদা একটা ফিলিংস হয়। আর ওরাও খুব এনজয় করে, মানে বাড়িতে ওরা এই পরিবেশটা পায় না, তো যার জন্য ওরাও এখানে খুব স্বাধীনভাবে সবকিছু করতে পারে আর কি। হ্যাঁ, আমাদের পক্ষী নিবাসে বিগত বছরগুলোতে পিকনিক করতে দিত, কিন্তু এবছর সেটা বন্ধ করে। অথচ আপনারা এখানে ক্যাম্প করছেন, সেটা একটু কেমন লাগছে? হ্যাঁ, মানে এটা প্রথমে আমাদের পারমিশন দেয়নি, তবুও মানে তারপরে আমরা ওনাদেরকে বোঝালাম যে আমরা ফরেস্টের মানে কোনো ক্ষতি করব না, আমরা কোনো প্লাস্টিক ফেলবো, আর ফরেস্টের ভেতরেও আমরা খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করব না, আমরা সম্পূর্ণটাই বাইরে করেছি। শুধু থাকাটা আমাদের ফরেস্টের ভেতরে, আর অ্যাক্টিভিটিগুলো আমরা ফরেস্টের ভেতরে করব। মানে ফরেস্টকে আমরা যতটা পারবো রক্ষা করারই চেষ্টা করব। এর আগেও আমরা ফরেস্ট ক্লিনিং করেছি, ওনারা জানে, ওনারা আমাদের সম্বন্ধে অনেকটাই জানে, সেই কারণে ওনারা আমাদের পারমিশন দিয়েছে। আর পিকনিকের ব্যাপারে আমরাও ছিলাম সেই মিটিংয়ে, যে পারমিশন না দেওয়ার আর কি। এই প্রসঙ্গে এক ছাত্রী বসুন্ধরা দাস কি জানিয়েছেন শুনবো। বসুন্ধরা দাস। তোমার বাড়ি কোথায়? শিলিগুড়ি মোড়, রায়গঞ্জ। কোন ক্লাসে পড়ো? কোন? 7 সেন্ট জেভিয়ার স্কুল। এখানে এসছো কি করবে? অ্যাডভেঞ্চার করার ভাবছি, মানে রোপের উপরে ক্লাইম্ব হবে, টেন্ট বানানো শেখাচ্ছে, তারপরে শুনছি জলের মধ্যে চলা শেখাবে, এক্সেট্রা। এর আগে এসছো এখানে কোনোদিন? না, এর আগে কোনো আসেনি। বাড়ি ছেড়ে কোনোদিন থাকা হয়েছে? হ্যাঁ, অনেকবারই থেকেছি। এখানে এই জঙ্গলে থাকবে কিরকম অনুভূতি? খুব ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে খুব বিউটিফুল নেচারের জায়গা একটা। অনেকজনের সাথে আছে বলে বেশি ভালো লাগছে। ঘন অরণ্যের মধ্যে তোমরা আছো। হ্যাঁ, সেটা কেমন লাগছে? সেটাও খুব ভালো লাগছে, পাখির আওয়াজ পাচ্ছি, তারপরে অনেক পশু মাকড় আছে যেগুলো দেখতেও ভালো লাগছে। এই শিবিরের অনুমতি দেওয়া নিয়ে এদিন অভিযোগ তুলেন পশুপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা। উত্তর দিনাজপুর পিপলস ফর অ্যানিমেলসের সম্পাদক গৌতম তান্তিয়া এই ব্যাপারে বন বিভাগের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তিনি কি বলেছেন শুনে নেব। আপনার নাম, আপনি কি করেন? আমি গৌতম তান্তিয়া, উত্তর দিনাজপুর পিপল ফর অ্যানিমেলসের সম্পাদক। বলছি, আমরা দেখতে পেলাম যেখানে 22 তারিখে ডিওপি ম্যাডাম বলেছিলেন যে গোটা জেলা জুড়ে পিকনিক নিশ্চিত, সেখানে আজকে দেখি একটা সংস্থা ওইকে ফরেস্টের ভেতরে বেস ক্যাম্প করেছে এবং ফরেস্ট সংলগ্ন এলাকাতে রান্নাবাড়ি চলছে। বিষয়টা কীভাবে দেখছে? হ্যাঁ, আমি জানি HMTA যে সংস্থাটি, তারা একটা বেস ক্যাম্প করেছে, প্রকৃতিপাঠ শিবিরের আয়োজন করেছে। এই উদ্যোগকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাই, কিন্তু তার সাথে এটাও জানাই বন দপ্তর যেখানে ফরেস্টের এলাকাতে পিকনিক করতে নিষেধ করেছে,
পিকনিক মানেই সেখানে কিছুটা দূষণ, আগুন জ্বালানোর ব্যাপার থাকে, যাতে পাখিদের বা কুলিক ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি ডিস্টার্ব না হয়, তার জন্যই বন দপ্তর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তো সেখানে যদি একটা সংস্থাকে অনুমতি দেয়, সেই সংস্থা যতদূর জানি ফরেস্টের এলাকায় করছে না, পাশের এলাকাতেই করছে, কিন্তু এফেক্টটা একই রকম হবে, দূষণটা একই রকম হবে। তো বন দপ্তরের নজরদারিতে নিশ্চয় এটা হচ্ছে, যেহেতু তারা অনুমতি দিয়েছেন। আমাদের আবেদন ছিল যে সাধারণ মানুষকেও সেই একই রকমভাবে অনুমতি দেওয়া হোক বনভোজনের, নাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় আনন্দ করবে, কোথায় যাবে? কারণ বনভোজনের সাথে সাথে তারা ফরেস্টে ঘুরতেও যায়, সেখানে প্রচুর পরিমাণে টিকিট বিক্রি হয়, একটা গভর্নমেন্টের রেভিনিউ ইনকাম হয়, সেটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো আমার কথা হচ্ছে বন দপ্তর একটা মনিটরিং কমিটি করে সাধারণ মানুষকে বনভোজনের অনুমতি দেখ, সেখানে যাতে সাউন্ড পলিউশন না হয়, পরিবেশ দূষণ না হয়, এই বিষয়গুলো বন দপ্তর দেখুক। এই সিদ্ধান্তকে আপনি কি বলবেন? বন দপ্তরের এই সিদ্ধান্ত আমার একেবারেই ভুল মনে হচ্ছে। বন দপ্তরকে বারবার বলছি এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে দেখুক। আমি এর মধ্যে ডিএফও ম্যাডাম এবং সঙ্গে দেখা করব এবং ওনাকে অনুরোধ জানাবো যে অন্তত বন দপ্তরের নজরদারিতে পিকনিক করার অনুমতি দেওয়া হোক। এদিকে রায়গঞ্জ বন আধিকারিক দাওয়া সংমু শেরপা কি জানিয়েছেন শোনাবো। जो HMTA का प्रोग्राम, उस संस्था का प्रोग्राम चल रहा है, इस ये क्या आपसे परमिशन नहीं है? हाँ, परमिशन लेके किया है। ये तो एज़ पर हम लोगों का ये मैनेजमेंट प्लान होता है 10 बरस का, कि वहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से प्रोटेक्शन देना है, किस तरह से एजुकेशनल वो अवेयरनेस स्प्रेड करना है अमंग स्टूडेंट्स। ये जो पढ़ने के लिखने के लिए आए, जानने के लिए आते हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए जो आता है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें इंक्लूडिंग है ये एजुकेशनल ट्रिप भी, मीन्स स्टूडेंट्स लोग आते हैं, ये भी है, और ये जो कैंप कर रहा है ये भी इंक्लूडेड है इसमें। मैम, ये भी क्या परमिशन लिया है कि वहाँ पे खाना वगैरह बना के? खाना वगैरह सब बाहर होगा, बाउंड्री का बाहर, मीन्स आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट के अंडर में एजुकेशनल पर्पस के लिए वो कैंप्स रखा गया है स्टूडेंट्स को लेके, लेकिन हमने वो है, देखा तस्वीर लेकिन में उसके बाहर होगा। हमने देखा कि वो जो रन्ना वन्ना हो रहा है वो फॉरेस्ट के एकदम बगल में, एकदम तार के बगल में हो रहा है। बाहर होगा, लेकिन हाँ। फॉरेस्ट से बाहर होगा, तब- अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन। लेकिन तब पिकनिक स्पॉट तो अब बंद कर दिए हैं, लेकिन ये हो रहा है, ये क्या सही है? नहीं नहीं, ये तो पिकनिक नहीं है ना, ये तो पिकनिक नहीं है। ना, पिकनिक तो This नहीं is है, not picnic. लेकिन दूषण तो हो रहा है ना। नहीं, हम लोगों को पैकेट का बाहर से लाने के लिए कहा गया हम लोगों ने। नहीं, वहाँ पे हाँ, तो हाँ। खाना वाना वगैरह बन रहा अगर है। ऐसा हो रहा है तो देखेंगे हम लोग। अच्छा, लेकिन ये इसके लिए इजाजत नहीं है, वहाँ पे कोई खाना बना नहीं हाँ, बना वहाँ पे सकते, तो वो बगल में ही बाहर बन का रहा है। पार्सल लेके वहाँ पे दिया जाएगा, ये नहीं, कहा गया है हम नहीं, लोगों को। वहाँ पे तो बगल में ही एकदम काटातार जो है, काटातार जो है उसके बगल में ही खाना वगैरह बना जा रहा है, जो एवं भी होगा, फॉरेस्ट के लेकिन अंदर। फॉरेस्ट का बाहर कर रहा होगा, हाँ। बट स्टिल नियर बाई जो होगा तो हम लोग देख लेंगे। और फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पे हम्म। कैंप हो रहा है वहाँ पे तो खाना वगैरह का वहाँ पे तो बहुत सारे चीज खाना खा जा रहा है, फॉरेस्ट के ये अंदर सब ही ये सब फेंका जा बाहर रहा ही है। होगा, बाहर ही होगा। और जब कैंप खत्म होता है उन लोगों का, एवरी ईयर होता है, एवरी ईयर होता है। लास्ट ईयर भी हुआ था, उसके पहले साल भी हुआ था। सिंस मेनी इयर्स ये HMT के लोग वहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए कैंप्स करते हैं विद स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, और एवरी टाइम जब भी करते हैं सक्सेसफुली, आफ्टर द कॉम्पिटिशन जो होता है वो लोग खुद सब क्लीन करके, जहाँ पे क्या क्या फैलाया था, एक भी प्लास्टिक नहीं छोड़ते, कुछ नहीं। जो हम लोग लिख के दिया है उन लोगों को टर्म्स एंड कंडीशन की, इस तरह से वो निभा के वो लोग लास्ट में सब क्लीन करके जाते हैं। अभी जो आप बताया कि फॉरेस्ट के बाहर ही होगा खाना पीना, तो लेकिन फिर भी अब नजदीक में है तो विल सी टू इट। तो मैम, तब वंचित हो रहा है तो उन लोगों को भी ऐसा अगर गाइडलाइन देते तब क्या बहुत सारा नहीं, ऐसा इस तरह से तो आप कंट्रोल ही कर नहीं पाएंगे। ये तो स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। अच्छा। और ये इंक्लूडेड है हम लोगों का मैनेजमेंट प्लान को। तो अब आपका रेवेन्यू आपका कम नहीं हो रहा है? कहाँ रेवेन्यू कम होगा? क्योंकि बाहर से जाओ, सैंक्चुरी जो अंडर विजिटर्स प्लेस है, जहाँ पे मीन्स टिकट लेके अंदर जाते हैं, हाँ। वो तो खुला है। नहीं, बाहर से जो लोग आते हैं वो तो पिकनिक वगैरह करने के लिए आते हैं, फिर वहाँ पे घूमने जाते हैं, लेकिन बाहर से तो कोई आ ही नहीं रहा है, तब आपको वहाँ पे तो जाना
बाहर से कोई रेवेन्यू का कोई यहाँ पे हैम्पर खिला ही नहीं है। रेवेन्यू कम होना बढ़ जाना इसका कोई इसके साथ कोई रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। पिकनिक से पिकनिक पहले से भी नहीं होता था, पहले दिस इज सैंक्चुरी, आप लोग समझते क्यों नहीं? सैंक्चुरी के अंदर पिकनिक कभी अलाउ होता है? कभी सेंचुरी के अंदर हम नहीं बोल रहे हैं, जहाँ पे हो रहा था पहले वो तो बाहर। बाहर इस बार भी हुआ तो वो सोहराय और इरिगेशन डैम के ऊपर में जो हो रहा था पिकनिक, वो सब फॉरेस्ट का बाहर ही था। ये सब में तो ये तो नजदीकी था फॉरेस्ट का, बट इतना तो हम लोगों ने मीन्स उन लोगों को मीन्स दे दिया अलाउ। दैट इज हम लोगों का एरिया नहीं है, फॉरेस्ट का बाहर है, लेकिन नजदीक, फॉरेस्ट का नजदीक, इसीलिए हम लोगों का स्टाफ 24 आवर्स वहाँ पे ड्यूटी था, कहीं अंदर ना घुस गए या फिर कोई मीन्स आग वाग स्प्रेड ना हो जाए, तो कंटिन्यूअसली वहाँ पे देख रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट के अंदर कहीं भी पिकनिक अलाउ नहीं किया, नहीं हुआ है। इस बार अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड मिला है, मीन्स पब्लिक सपोर्ट भी मिला है कि लास्ट टाइम जैसा वो उन लोगों को बोलना पड़ा कि प्लीज यहाँ से बंद हो गए, इस तरह से कोई जबरदस्ती करने आया भी नहीं, कोई भी कहीं भी। धमजा में भी गुड रिजल्ट। उधर दूसरा जगह जो नोएडा फॉरेस्ट है, वहाँ पे भी एक भी ऐसा केसेस नहीं हुआ कि जो जबरदस्ती करके हम लोग को करना चाहिए, इस तरह से कोई ये नहीं आया। सबने सपोर्ट किया, अच्छी तरह से सपोर्ट किया। अब एक दो हाथ कोई अब बैड एलिमेंट्स तो एवरीवेयर होता ही है, तो उन लोगों को हम लोग देख रहे हैं, हम लोग समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब वो जो HMT का कैंप हुआ है वो दैट इज इंक्लूडेड हम लोगों का सब्जेक्ट के अंदर ही है, मैनेजमेंट प्लान में 10 बरस का जो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो उसी को सपोर्ट में हम लोग अलाउ करते हैं। इधर उधर तो भूल हो जाता है आदमी का, लेकिन हम लोग किस लिए है? हम लोग है ना वहाँ पे देखने के लिए कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। রায়গঞ্জ থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট, টাইমস 14 বাংলা। সব মাই চায় মেয়েকে রাজরানীর মতন সাজাতে, সাজিয়ে তুলতে চায় সোনার গয়নায়। ওরিয়েন্ট জুয়েলার্স, সোনা যা সর্বক্ষণের। সেইনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস রায়গঞ্জ শোরুমের 17তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বছরের শেষে সেরা অফার নিয়ে এসেছে রায়গঞ্জ সেইনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস, শুধুমাত্র আপনাদের জন্য। প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নায় সোনার মূল্যের ওপর থাকছে 2170 টাকার ছাড়। হীরের গয়নায় হীরের মূল্যের ওপর 25% পর্যন্ত ছাড়। প্ল্যাটিনাম গয়নার মজুরির ওপর 20% পর্যন্ত ছাড়। রূপোর গয়না, গসিপ এবং গ্রহরত্নের ওপরে বিশেষ ছাড়। পুরনো সোনার বিনিময়ে নতুন সোনা ঘরে আনুন। এছাড়াও প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে সুনিশ্চিত আকর্ষণীয় উপহার। অফারটি 26 ডিসেম্বর থেকে 5 জানুয়ারি 2024 পর্যন্ত। সেইনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস, থানা রোড, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। মোবাইল নম্বর 8967941588। আপনি কি চাকরি পরীক্ষার্থী? চাকরি পরীক্ষার বই খুঁজছেন? তাহলে আজই চলে আসুন সৌরভ বুক অ্যান্ড ম্যাগাজিন সেন্টারে। এখানে বিএসসি, ডব্লিউবিসিএস, ব্যাংক, রেল, আইসিডিএস, নার্সিং, এএনএম এবং জিএনএম সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সকল চাকরির পরীক্ষার বই ও ম্যাগাজিন পাওয়া যায়। আমাদের ঠিকানা ঘড়িমোড়, মোহনবাটি, রায়গঞ্জ। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন 9002904090 অথবা 9434347016।